Mitaliwa na ang usa ka tahanan member nga si Rosa Ablay sa edad nga 88 anyos, residente sa Barangay San Isidro, Jansan. Sobra usa ka tuig na sabmatud pa kini nga member sa tahanan asa ang Prep 1 ug Prep 3 ang giapilan sumala pa kay Maria Meland Morales, volunteer lecturer sa tahanan. Dugay na mga hapit na 2 years. So kuan man gud na siya kanang bedridden na siya during the time na nag-orient ko dito nya gi-enroll sa iyang mga anak. So gi-explain nako na sa kaluoy sa Dios nakaabot pa gid siya more than a year. Bag-o pa man kini gilubong, nagpadala usab ang brigadahan tahanan og bulak sa maong ni Panaw. Una pa man duna sab kini gipanghatag nga relief goods sa maong pamilya. Gani tak na usab nga mahatag ang 23,000 pesos nga burial assistance alang sa nipanaw gikan sa tahanan. Oo, mahal po ang gastusin sa pagpalibing lalo na kung wala ka. Makatulong talaga itong tahanan. Dakong tabang matud pa kini sa katawhan, ilabi na ngadto sa mga nagkalisod sa ilahang medikal nga panginahanglanon. Kina-encourage ko ang ibang hindi pa nakasali, magsali na kayo para makaabil kayo ng mga benefits dito sa tahanan. Si Nanay Rosa Ablay, usa lang sa daghanang nakadawat og hinabang nga burial assistance isip miyembro sa tahanan. Ma-enroll nga mga matay gyudayon, mga senior citizen kay wala mi nagaingon nga porke may sakit ka nga terminated na ang imong kinabuhi dili i-enroll. Okay lang gihapon, pwede gyapong ma-enroll. Gani ginapagamit usab ang sakyanan sa tahanan ug mga lingkuranan niini alang didto sa mga miyembro nga ni Panaw. In the heart of changing lives, kini si Raiza Labajo, Brigada News.